This one, may garter yung sleeves niya mga mami ha. Layered, double lining. Double lining. XL34. XL34, kuwid maganda. Ang ganda ng kulay. XL34, maganda, 150 pesos. Next mga mami, pinlex ko na to kahapon. This is medium size, pwedeng pang office. Color is khaki, garter sa likod, large on tag, pero medium lang ako. Okay, code khaki, 100 pesos. Code khaki, 100 pesos. Galing 150 yan kahapon. Ma'am Lorena, maganda yours. Mga mami, ang ganda rin na ito. This one, super nice. Sobrang ganda din, mga madam. Double lining to, mga mami, ha. Short sleeves lang, very wide yung top niya. Button down, ang ganda ng bagsak niya. Okay, very pang formal. Sayang, pwedeng pang graduation ito. Okay, size 30. Pang semi-large 30. Good. Beautiful. Complete buttons hanggang baba. Semi-large 30, beautiful 150 pesos. Beautiful. Ay, kainit ate. Ma'am Arian Malvar, yours na to. Ganda to, Ma'am Arian, promise. Sasanla ko yung sarili ko pag pangit. Oh, mga mami, galing to sa gold ko. This one, it's a fairy dress long back. Fairy dress long back. Double lining, small med. Garter ang bewang, code fairy, 100 pesos. Long back to ha. Code is fairy, galing sa gold yan. Huwag kang frog. Fairy. Kasama dun sa 116 yan, napakapangit. Next mga mami, color blue. This one is super lightweight in color blue. Perfect siya pang Sunday rampa. Spaghetti adjustable straps. Double lining mga mami, may lace to sa ilalim. Color white cake. This is medium 28. Pwede siya size small mga madam. Pero 28 to. Code blue spaghetti. Code is blue spaghetti. 150 pesos. Ma'am Bella, yours na to, Ma'am Bella. This one, blue spaghetti, 28 med. Pwede siya size small. Ito maganda to, social mga madam. Dito masyadong mahaba. Kinancel lang to mga mami. Pero galing tong 150, 100 na lang. Medium size, perfect length, 2 inches below the knee ko, 5'1 ako. Code is brown. 100 pesos. Code is brown, 100 pesos. Very social. Medium lang yon ha. Medium. Tapos this one naman, light purple. Light purple. Pastel purple. Ganyan yung style niya. Wala siyang bewang, straight dress siya sa likod. Straight dress. Medium 28 din. Medium 28, code purple. 50 pesos. Ma'am Langie, brown yours.
mami. Okay, terno ka lang, te. May garter bewang. May tali sa gilid, pero may inner ka na. Okay, dalagang mami. Dalagang mami. Size large, 30-32. XL 34. Code ube. Code ube. 150 pesos. Purple. Ma'am Langie, yours na po. $50 million. Sobrang mahal. Ube. Next, mga mami. Oy, maganda to. Mga mami. This one, it's a cocktail dress. Mayaman kang tita. Okay, may diamonds in the sky yan, mga mami. Ganda na ito, mga madam, pagsuot. It's giving social. Social vibes. Uy, maganda po. Parang small semi-med lang. Ube, Ma'am Wilma, yours na si Ube. Parang small lang. Type ko to ah. Small nga lang. Maganda to, mga mami. May damit naman kasi ako. Hindi ko nasasara, pero ang ganda niya, mga mana. Swal Semi-Med. Code Shala. 100 pesos. Ma'am Wilma, yours na. Ube. Ayan, ganito yung mga